একটা হাসপাতাল আহে, একটা স্কুল আহে, আর একেটা পেট্রোল ডিপো আহে। ইতনা কম মানুষ আহেন। একটা জঙ্গলকে মাঝে আহে, বহুত বড় রিজর্ট লাগে এই রিজর্টটা। খালি সব দিকে যাহা দেখবে একদম মস্ত মস্ত গাছ, হেরি জঙ্গল এইদিকে। জোহার আর এখন বাজতে 6:30 আর নিচে ব্রেকফাস্ট লাগেলা 7, 7:30 বাজে গেলে আমি লাগাই দিলাম সব ব্রেকফাস্ট। তো আমি নিচে যাবো বলকে সোচছি মুই আগে দেখে আসবো কি ব্রেকফাস্ট রেডি হলে একনো নাই, আর বাহারিটা থোড়া দেখাবো তোদেরকে। চলো কাইল হানি যাই নীল আইল্যান্ড বিচ, আর আজ হয়ে গেলে মানে আজ চেক আউট টাইম আহে 9:30 বাজে। তো আমি 9:30 বাজে গেলে আমি নিকলেক লাগি। চলো এটাকে বলতে দিব। এইদিকে মানে হেরিয়া এদের পার করা খুব বড় করে রিজর্টটা। বেলকনি থেকে দেখাইলে এই ঘরটা কটেজ বলে না, একটা একটা হেরিয়া রুম আছে থাকে, আরও একটা বাথরুম আছে, বেশি বড় নেই। দেখে যাবো চলো। আমি হিয়া সিঁড়িটানে বইঠি মানে বইটা দেখো এইদিকে সামনে বিচটা যাবো, তখন বিচটাকে দেখি চলো। এইদিকে লিখল है सनसेट पॉइंट মানে होजरे सनसेट के हेजे देखे के लिए जाएगा ना बेला देखे के लिए। थी बैक कैमरा करके तो देख के देखा मैं हानि থাকত রহি কো। এই যে এইদিকে সুইমিং পুল आहे, মানুষ কি এনি টাইম সুইমিंग করতে থাকে না। इतना बड़ो सागर में गाधुई को स्विमिंग करते থাকে না। তামুল তামুল গাছ নাই লাগে, নারকল গাছ, নারকল গাছে নারকল গাছ। ওইদিকে আহে বিচটা, ধূপ মানে এই মোবাইলটা মানে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা ইतना ভালো নাই, ব্যাক ক্যামেরাটা আছে মজা মজা ভিডিও আর ফটো উঠেলা। বাপরে দেখো बीच हाँ तो नाम भी क्या नहीं पा रहा है। बापरे डोरे लागो थे गिर जाबो बोल के। देखो बापरे देखे पाथा এই যে বিচটা, এই যে মস্ত গাছ, এইদিকে বাহে মস্ত মস্ত গাছ। না গাছগুলা বহুত পুরনা পুরনা है। এইদিকে দেখো গাছটা একদম শুকায় যায়, কিরকম দেখাবো। এই যে এই যে গাছটা শুকায় যায় একদম। এইটাকে বলে না সানসেট পয়েন্ট। नीचे उतरे काय पारे मैंने देखो कितना एरिया है, पाखना साखना एकदम बड़ो बड़ो शुकना गाछ गिला नीचे गिरला है। ওই যে একটা নাও একদম ঝুরিয়া में একটা নাও है। मोबाइल गिर गले तो उठा कि नहीं पारबो। তারপরে পিছু দিকে মানে জঙ্গলে হেরি রিজর্টটা একটা জঙ্গলকে মাঝে আহে, বহুত বড় রিজর্ট লাগে এই রিজর্টটা। খালি সব দিকে যাহা দেখবে একদম মস্ত মস্ত গাছ, হেরি জঙ্গল, এইদিকে পুরা জঙ্গল। এই যে দেখো দূর দূর তক সাগর। ওই যে একটা নাও নাই দেখা থেকে হেরি में बहुत धुरिया में आहे नावटा, মাছমরিয়া নাও লাগে কি জান মাছেরি মারে রে। এই যে মস্ত গাছটা দেখো রে, মস্ত মস্ত গাছ আছে হিয়া। তো কিরকম শুকাই গেলে কি গাছটা। खाली 5 बजे आए 5 बजे तो रात इतना लेट घुमाए के कल मैंने बहुत लेट हो गए तो वहाँ से आए के सुबह कोई लेट घुमा लेन के 5 बजे उठी मैंने 6 बजे उठ के फिर
এইদিকে একটা ঘর বানালা হে, ঘর মানে ঝুপড়ি। বাপরে এই গাছগুলা কি গাছ লাগে। আরো হিয়া ন হিয়া কুরকুটো দেখে পাওয়াইলে ওই হুয়া কে জান কুরকুট বানাই के रखे। আমাদের ওদিকে যে বস্তু পাওয়াইলে না এদিকে সব বস্তু পাওয়াইলে, যে नीम गाछ यहाँ खाली बहुत है, सब जगह में लगाए नहीं सब नीम गाछ। और काल हानि जो गाड़ी टाने मैंने जात रही वही गाड़ी के ड्राइवर के पूछली तो यहाँ कितना मानुष है टोटल ये आइलैंड टाने, तो बताले कि यहाँ 5000 मानुष है और एक अस्पताल है, एक स्कूल है और एक पेट्रोल डिपो है। कितना कम मानुष है। और बड़ छुआगिला के रास्ते कॉलेज सलेज नाइखे, कॉलेज जाए हले से एकदम सागर पार होके नाव में या जहाज में जाए लगेला। नाव में तो नहीं हो, जहाज में जाए लगेला, दूसरा जगह में जाए लगेला कॉलेज के रास्ते। और यहाँ सब माने बेसी भागे बेंगली मानुष। अंडमान के एरकम कोनो लोकल लैंग्वेज नाइखे, मैं पूछ रही लोकल लैंग्वेज नाइखे, सब बेंगली बोले ना, माने बेसी भागे बेंगली आहे। यहाँ खावा पिए माने कोनो दिगदारे नहीं होला, खाना के हांदे रकमे खाना पावाई लाई। तो होटेल जाबो यार जाबो माने मत एकला ब्रेकफास्ट होएगी लेके जान लगाए दे लेके जान।